जगन्नाथ केमती अच्छे सांग मैंने आशा करुच्ची बहुत भलरे थे। तो चलते आज ब्लॉग टी आरंभ करवा। तो आमर तो देखली शाग आज भाजबू तो सबुदिन शाग खाऊँ आज गोटे नुआ शागटा ना से खाइबा आपण मान नुआ आमर तो पुराणा छोट बड़ू खाऊँ। तो मुझे रसुण छड़े देचे लंका को भी रेडी कर देचे गला लंकाटा तो ये अच्छी सेपटे शाग भी काटी दिखाई। तो चलतु बनइबा साग मैंने देखो आमर ये कड़ा गरम हो गलानी आपटे आमर डाली भी हो जाइए भात हल्दी गुण ना तो सेमती ही करदेचु आमर भात भी हो जाइए। यहाँ हूँ पिता शाग तो देखिपे पिता और झेलरी शाग आपन के देखी नथिबे कि शुणी थे किंतु एते भी शुणी नथिबे। तो जा काटी देछुनी गोटा गोटा थिला तो देखी थी तो बिलरे जरा हुए तो तुड़ी के आनी थी माँ काली तो आज भाजवा आ चलतु आमर कड़ा गरम हो गलानी तेल भी ढाड़ी देछे। तो एबे टिके फुटन टिके पकईदेवा। तो देखु मुझे पकईदेली तो रसुण भी एबे पकईदेवा। रसुण हो आसला परे तो ये एबे लंका पकईदेली। आमर यहाँ झेलरी शाग आ पिता शाग तो रसुण हो आसलानी लंका भी हो गलानी एबे शाग को पकईदेवा। माँ ये काटिकी रखी शाग केते सुंदर भाव में देखु काटी पूरा चुन चुन मु तो काटी जाने ना थे शाग काटिले तो मु हाथ काटी दिए। तो आमर आज शाग डाली होती ना घरे चले दुकान भी बंद अच्छी। तो देखु आमर शाग तो होते घुड़े देवा। तो लुणटा टिके पर पकेगा आगे टिके सीझी जाऊ। तो मुझे लुण पकईदेवी शागर कहीं आसलानी शागटा टिके पकईदेवा। तो देखा जाए कि भाजी टे अल्प तो मु लुण पकई के धुआ पवन भी बारूसी रोसई करी मैंने आमर तो रोसई घर ना से सबुआड़े धुआ आसूसी ना से निआ भी निभी जाऊँ कौड़ अच्छी रोसई कर आखि पूरा बंद हो जाए कौन करवा से भी कष्ट मस्ट तो करते पड़ा कहीं भले तो खावाई टे कष्ट न कले करवा। तो देखा कौन अच्छे आमर यहाँ भी सब मानने यपट भी पवन आमती अवस्था हो सांग मैंने केते कष्टर अच्छी भी आम टे खुशी बचा चेष्टा करपन मैंने जदि आम सांगे टे रे आमको टे सपोर्ट करेंगे तो निहाती आम टे ये रोसई घर टे भलसे बनई पारमु रोसई करके शांति तो खाइमु। वर्षा दिन तो बहुत हैरान पड़े करुँ। देखो सांग मैंने आमर पिता शाग रेडी हो गला आपटे मु पानी गरम कर देछि सुकुआ टिके आज भाजा हे ना से ये देखो मसला भी रेडी हो जाइए। तो चलतु आज टे आउ सुकुआ भाजवा कड़ा गरम कर सुकुआ ये बतरे की रखी थी। तो देखु एबे या पकेवा ते गरम पानी देना कौन हुए ना बाली फाली जहाँ थी सुकुआ सब पड़ीज से गरम पानी दे देती।
ସମସ୍ତେ ଏବେ ସେ ବିଲ ପଳେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଧାନ କାଲି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ଟିକେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ବର୍ଷା ଦେଇଛି ନା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ ଆଉ ମା ଛେଳି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଦିଏ କାହିଁକି ନା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ତ ଇଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ ଭଲସେ। ଶୁଖୁଆରେ ମୁଁ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ପବନ ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସିଆଡ଼ୁ ପବନଟା ଆସୁଛି ଏମିତି ଧୂଆଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ କରତେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ମସଲା ବି ଦେଇ ଦେଇଛି ଲୁଣ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଶୁଖୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ ସହିତ ଖାଇବ ଗରମ ଭାତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖାଉଥିବେ କିଏ ବିଲାତି ସହିତ ଦଳିକି କିଏ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ମିଶେଇକି ଖାଉଥିବେ ଆମର ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଶୁଖୁଆକୁ ଭାଜିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ। ତ ମୁଁ ତ ଖାଏନି ହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କାମ ଯିବେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତ ଆମ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଶୁଖୁଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମାନେ ଆମର ଧାନ ସବୁ ଆଣି ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିବି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କାହାର ଧାନ ଫାନ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଛେଳି ମାନେ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଛେଳିଆ ନେଇଯିବି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଘରେ କାମ ଅଛି ନା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।